वार्षिक उत्सव जहाँ ठाकुर को धरी आमर ठाकुर धर्मानुष्ठान सत्संग आधार कोटि कोटि नर नारी ठाकुर चरणाश्रित ठाकुर गोटे भक्तर विकल प्रार्थना 22 वर्ष बयस गोटाई रात्रि लिपिबद्ध करदेले अमृत मिश्रित स्वतोत्सारित वाणी सत्यम शरण ग्रंथ जहाँकि आम सत्संग आरंभ में पाठ करूँ माँ मान देले नारी नीति ग्रंथ ताधरे अजस्र बाणी देले माँ मान उद्देश्य दुईटा बाणी ठाकुर गुरुत्वारोप कले से शिवविवाह सुप्रजनन नारी ठारू जन्म जाति नारी अटे प्राण जुगे जुगे नारी बड़े आसंती भगवान नारी ठारू जाति जन्मे आृद्धि पाए बोली से व्यक्तिर जमी जननी समष्टिर शांति जननी नारी ही निरूपित कर दिए पुरुषर उन्नति गोटे नारी चाहिए गोटे परिवार को स्वर्ग परिणत कर गोटे नारी चाहिए सेटा को रसातल को भी नहीं जाई पारिबो ठाकुर एमते थरे कथा प्रसंग रे कहउछंती एमिति भी झियो अछंती बाबा घरे बहुत ऐश्वर्य रे बढ़िथिबे किंतु से जेतेबेले शाशुघर को आसंती स्वामी को देखी सब सुख को पछरे पकई स्वामी संगरे जाई गछमणे रहिबाको प्रस्तुत हुआ एभली झियो जो परिवार बहु हुए से परिवार स्वर्गरे परिणत हो जाए एटा गोटे झियो जेतेबेले तार झियो बेरु सत्संग जीव ठाकुरଙ୍କ भावधारा अनुप्राणित हब ठाकुरଙ୍କ जीवनर लक्ष्य करी चलिबो ताहले सेई झियो माने ही केवल शिखि परिबे एटा कोनोसी यूनिवर्सिटी रे शिखा जाए नाही এই প্রশ্নটা কথা কହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମ ହଉଛି ଧର୍ମ ମାନେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ବଢିବା गोटे सत्संगीर मृत्यु हुए नहीं सद्गति हुए এই প্রসঙ্গে गोटे कथा कहूँ आमर थे बोस माँ सी औशौच जाति औशौच सी तीनोटी सन्तान चली जाइए कालक्रमे स्वामी भी चली जाइए से जेतेबेले तीनोटी संतान को हरैले स्वामी की हरैले से सेतेबेले निष्पत्ति नेले कि ये जीवन रहिकिरि लाभ कौन से जेतेबेले आत्महत्या करबा को जानती ठाकुरଙ୍କର पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती ए कथा जाने से कहले गोटे जीवन मरी जीवा अपेक्षा गोटे लोक मरी जीवा अपेक्षा बंचिबा सतगुणे भल से तांको आनी तांको घरे आश्रय देले से रही माता मनमोहिनीଙ୍କର सेवा कले कालक्रमे माता मनमोहिनी अंतस्थ हेले ठाकुरଙ୍କର आसीबा पूर्वरु आ ठाकुरଙ୍କର आसी सारला परे प्रत्येक लीला सही दोष नाही देखंती कहीं ना जो मुनि ऋषि माने आसंती मनमोहिनी की देखा करंती से कहंती कि मां तुम गर्भ रे विश्व दुनिया रो मालिक आसीबे जा सब पिला माने 10 मास रे जन्म ग्रहण करंती किंतु स्वयं ठाकुर 12 मास रे जन्म ग्रहण कले ठाकुरଙ୍କର सेतेबेले भी डिग्रीवार को चालुथिला सेतेबेले मां ठाकुर को जेतेबेले 6-7 मास होई जाईछि सेतेबेले माता मनमोहिनी देवी भागवत गीता आउ रामायण एगुड़ा को पढ़ंती आउ ताको सिठी साई ओडिसार लोक मां मान को बुझांती सेही समय रे बोस मां ठाकुर को खेलांती थरे कोन ताको मन रे आसिला बाड़ी धरु लड्डा पत्र फूल आनी ठाकुरଙ୍କର अंडा चारि पट्टा बुड़ेई देले हाथ रे बुड़ेई देले आ मंदा रे बुड़ेई देई फूल खसी देई कहले टिके आज जशोदा नंदन कहले कि आज कौशल्या नंदन हे गेले नंदन ठाकुरଙ୍କର रंगण परिवर्तन होई गला से देखिकरी कहले कोन मो कहू ठाकुरଙ୍କର ई पुअर रंग कलर परिवर्तन होई गला पुणे बाहर को गले देखले भी सत रंग परिवर्तन होईची ताका मन लागि कहले बोध मोर सेटा भ्रम मु एटा भाबी देछि बोली बोते अनुगुण मते सेंसी देखा जाय छै ता पर दिन पुणी सेंसी लटा फुल रे ठाकुर को सजे देछि मयूर पुछ मुंडरे खसी देई के कहउछि जशोदा नंदन हे गेले बोंदानी संगे संगे ठाकुरଙ୍କର देहर रंग सबुज होई जाइछि से जेतेबेले ए सबुज रंगटा को देखिसंती भय पाई जाइछंती आ जे माता मनमोहिनी कहिसंती कि मां पुअर रंग सबुज होई गेला किंतु मां एगुड़ा को पसंद करंती मां कहले तू काली कौशल्या नंदन भाबिलु तते सेमती देखा गला तू आज जशोदा नंदन भाबिलु तते सेमती देखा जाउछि तू मां मन नै कि कहउछु तो तते सेही पई एमिति देखा जाउछि से कथा रहिला तापर
ଦାସଗୁପ୍ତା ମା ରିପୋର୍ଟର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋଷ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କୁହ। ସେ କହିଲେ କଣ କହିବି, ତା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବର କଥା କହିବି ନା ତା ଜନ୍ମ ପରର କଥା କହିବି ନା ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା କହିବି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୌଥ ପରିବାର, ସେ ପରିବାରର ଯିଏ ଜଣେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେ ବୋଷ ମା ଯାଆନ୍ତି ସେ ଶବ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି କି ଠାକୁର ସେ ଘରକୁ ପଶି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ପଶିଯିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଶବ ସବୁ ଉଠିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ହାତ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଶବ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ବୋଷ ମା ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେ ଶବ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ ସେ ଗଲେ କୁଆଡେ? ଠାକୁର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛନ୍ତି ଠାକୁର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ତୁମର ଛୋଟ ବେଳୁ ଏତେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛି, ତୁମର ଏତେ ଖବର ବୁଝିଛି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଯିବି କୁଆଡେ? ଗୋଟେ ଗୃହ ରହସ୍ୟ ପଚାରିଦେଲେ ସେଦିନ ବୋଷ ମା। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଥରେ ନୁହଁ ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ତୁ 12 ଥର ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ କୁଆଡେ ଯାଏ। ତତେ ପୁଣି କଣ କହିବି, ତୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଭଲ ଥିବାରୁ ତୁ ମୋର ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମଣିଷ ମାନେ ନର ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ବଳରେ ତୁ ମୋର ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି, ଏଗୁଡିକ ତୁ ହିଁ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ସେଉଠୁ ଠାକୁର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯୋଉ ସତନାମର ଟୀକାଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଛୁ ତା କେବଳରେ ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିବି। ତାହେଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଜୀବନରେ ଠକିନୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇଛୁ। ହୁଏତ କେତେ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇନୁ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମତେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଯିବଣି। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜୟ।